वर्ल्ड टू वर्ल्ड टीवी देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम मौजूद हैं सुपर पावर मुल्क अमेरिका की सरजमीन पर। आज हम आपको अमेरिका की सैर के अलावा इसके कुछ मुनफरिद और दिलचस्प पहलुओं से भी आगाह करेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल मेरी तमाम नए आने वाले मोहतरम मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल वर्ल्ड टू वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी रोज़ मुनफरिद और सैरो सियाहत से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट या यूएसए के नाम से भी जाना जाता है, ये 50 मुख्तलिफ मुत्तहिद रियासतों से बना एक बड़ा मुल्क है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो अमेरिका का कुल रकबा 37,96,742 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और 35 करोड़ के करीब आबादी रखने वाला ये मुल्क दुनिया में आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है। अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ न्यूयॉर्क को हासिल है। अमेरिकन परचम सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग पर मुश्तमिल है। परचम के नीले हिस्सों पर 50 5 कोने वाले सितारे 50 मुत्तहिद रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। अमेरिका का पहला सदर जॉर्ज वाशिंगटन था और जदीद अमेरिका की बुनियाद अब्राहम लिंकन ने रखी। अमेरिका के शमाल में कनाडा, जनूब में मैक्सिको, मशरक में बहर-ए-ओकानूस और मगरब में बहरुल काहिल वाक़या है। अमेरिका को 1492 में एक अतानवी सियाह कोलंबस ने दरियाफ्त किया। 1611 में एक अंग्रेज सियाह हेनरी की आमद के बाद यूरोप के तारकीन वतन की आमद शुरू हुई, जिसके नतीजे में बरतानिया, फ्रांस, स्पेन ने अपनी नौ आबादियाँ कायम करना शुरू कर दी। स्पेन ने इसके इलाके जनूबी और वस्ती इलाकों में दिलचस्पी लेना शुरू की, जबकि इसके बरअक्स फ्रांस सिर्फ तजारती मकासद हासिल करना चाहता था और बरतानिया ने शमाली इलाकों में अपने कदम जमा लिए और 13 से ज़्यादा अपनी नौ आबादियाँ कायम करना शुरू कर दी। आज़ाद अमेरिका के सफ़र का आगाज़ 4 जुलाई 1776 को होता है, जब बरतानिया इस खिते को आज़ाद रियासत की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत करता है। और कहा जाता है कि अमरीकियों ने एक सदी तक अपने कौमी रहनुमा जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले सदर भी बने, इनकी नसीहत पर अमल करते हुए किसी भी यूरोपीय मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी नहीं की। 1861 से 1865 तक शमाली रियासतों और जनूबी रियासतों के दरमियान शदीद खाना जंगी रही। पहली जंग अजीम में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया और पहली मरतबा यूरोपीय सियासत में कदम रखा। दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब जापान ने बहरुल काहिल में अमेरिका के बहरी बेड़े पर हमला किया तो अमेरिका ने जापान, इटली और जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला करके जो तबाही मचाई, वो आज भी जापान में वहशत का मंजर पेश करती है। इस दौर में अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर मिलिट्री मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्स और नेवी फोर्स भी अमेरिका के पास मौजूद है। अगर अमेरिका के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के 1000 खरबपति अफराद में से 400 के करीब सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। पूरी दुनिया में इसराइल के बाद यहूदी सबसे ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं। पूरी दुनिया के बरक्स अमेरिका हर काम उलट करना चाहता है। हैरत की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक चीज़ का बटन नीचे की तरफ ऑन होता है, लेकिन अमेरिका में हर इलेक्ट्रिक चीज़ का बटन ऊपर की तरफ ऑन होता है। पूरी दुनिया के किसी भी मोबाइल फ़ोन को एक चार्जर लगता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के आईफोन को डबल चार्जर लगता है। अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग को दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बिल्डिंग होने का एजाज़ हासिल है।
امریکہ میں ایک ایسا ایئرپورٹ بھی موجود ہے جہاں پر کوئی جہاز لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ٹیک آف نہیں کر سکتا۔ اس ایئرپورٹ کو جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر وہ جہاز لائے جاتے ہیں جنہیں دوبارہ اڑان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوستو، جب آئسن ہاور امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہیں ملک بھر سے بہت سے تحائف موصول ہوئے۔ ان تحائف میں سے ایک شخص نے انہیں ایک جھاڑو تحفے میں دیا۔ تحفے کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ صدر صاحب، آپ نے الیکشن کمپین میں بار بار ملک کے کونے کونے میں گندگی صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ میرا یہ تحفہ آپ کو اپنے وعدے کی تکمیل کی یاد دلاتا رہے گا۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا تحفہ فرانسیسی عوام نے امریکن عوام کو دیا تھا۔ اس تحفے کو مجسمے آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کی بلندی 151 فٹ ہے اور وزن 225 ٹن ہے۔ پوری دنیا میں زہریلی گیس چھوڑنے والے ممالک کی فہرست میں امریکہ چائنا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ سائنسدان امریکہ میں موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایجادات امریکہ نے کی۔ پوری دنیا میں ریسرچ کرنے والے اڈے بھی امریکہ میں موجود ہیں۔ امریکہ کی 2% آبادی کاشتکاری کے شعبے سے منسلک ہے اور یہ لوگ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت اتنا زیادہ اناج اگاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں امداد کے طور پر یہ اناج بھیجنے کے بعد بھی ان کے پاس اتنی وافر مقدار میں اناج موجود ہوتا ہے کہ اسے سمندر میں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ آئس کریم آسٹریلیا کے بعد امریکہ میں کھائی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ امریکہ میں ہی کھایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ میں 35% سے زائد آبادی موٹاپے کا شکار ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا برگر بھی امریکہ میں بنایا جاتا ہے جس کا وزن 338 پاؤنڈ ہے۔ اس برگر کا نام گینس بک آف ورلڈ میں درج ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ گاڑیوں کی تعداد بھی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں ہم جنس پرستی عام سی بات سمجھی جاتی ہے اور آپ آسانی سے کسی سے بھی جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ امریکہ ان ممالک کی لسٹ میں موجود ہے جہاں پر انسانوں کو چھوڑ کر ہر زندہ چیز کو کھا لیا جاتا ہے۔ امریکہ میں 80,000 سے زائد ڈیم موجود ہیں۔ امریکہ کا سب سے لمبا پل 30 کلومیٹر طویل ہے۔ ایچ پی، گوگل، یاہو، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ جیسی دنیا کی مہنگی ترین کمپنیاں امریکہ کی ملکیت ہیں۔ امریکہ میں 45% سے زائد بچے شادی کے بغیر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ کے 7% لوگ ایسے ہیں جو سال بھر نہاتے ہی نہیں۔ امریکہ میں موجود جیلوں میں قیدیوں کی تعداد دنیا میں موجود قیدیوں کی تعداد کی نسبت زیادہ ہے۔ امریکہ میں رہنے والے غریب لوگ دنیا میں 65% غریب لوگوں سے زیادہ امیر ہیں۔ امریکہ کے 82% لوگ شہروں میں آباد ہیں۔ انگلش ملک کی سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں دیگر ریاستوں میں علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ امریکہ میں ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ملک میں 70.6% بالغ افراد نے اپنے آپ کو عیسائیت کا پیروکار مانا ہے۔ دیگر مذاہب میں اسلام، بدھ مت، ہندو مت اور یہودیت بڑے مذاہب کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ امریکہ میں 50% سے زائد طلبہ سرکاری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ملک میں شرح خواندگی 99% ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو 2016 کے صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو کر امریکہ کے 45ویں صدر ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔
अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा दफाई बजट रखने वाला मुल्क है। अमेरिका दुनिया में तस्लीम शुदा 5 एटमी ममालिक में मौजूद है। दुनिया के 14,000 जौहरी हथियारों में से 90% अमेरिका और जापान के पास है। दोस्तों, ये थी आज की अमेरिका पर हमारी एक दिलचस्प सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप जिस मुल्क की भी सैर करना चाहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी राय हमारे लिए मोहतरम होगी। तब तक के लिए आसिफ वकार को दीजिए इजाज़त।